হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালোই আছো। আজকে মা বানিয়েছিল বিউলির ডালের বড়ার রসম। চটপট দেখে নাও পুরো রেসিপিটা। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলো না যে আমাদের রান্নাগুলো তোমরা বাড়িতে বানিয়ে খাচ্ছ কিনা। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। হার্ব অ্যান্ড হারভেস্ট। থ্যাংক ইউ।